Готов? Да, сэр! Так точно! Да, сэр! Да, сэр! Готове! Легкая кавалерия! Да, сэр! Легкая кавалерия докладывает! Sur le champ! Слушаю, сэр! Да, сэр! Пехота докладывает! Wir sind jetzt in Schussweite, Sir! Элитная пехота! Да, сэр! Sir! Sir! Our general is under attack!
Retreat! Our unit is dead, sir. Bien reçu!
Sir, our general is under attack. Our men are running, sir. Тяжелая кавалерия докладывает. Our men are running, sir. Our men are running, sir. Our men are running, sir. Our men are running, sir.